Jotono khulmo tiban joto lukurno kisa kok sarani ma pakya sayan tomani bagai kemo jara nasi nai mani sayan tomani nasi tomani nglia kisa sasinai ni ma pakya kok ngka bono je kisa jara sakang kisa social media nukha sini bai sapna je kok samani omoti kisang bonang replay renai bosawo सरकार फाइनाय थांनाय राजनीति मोजां जे आंखलाय तंमानि सरकार जिदिनाय सरकार हारिनाय 5 बोसोर सरकार फाइनाय सरकार थांनाय राइट आवनि कखनो आं ठीक न अरं सिजागो जे क्षमता तंगै आसे ककता सारि सामानि जे सरकार तंगै आसे ककता छाता सारि सामानि ताबु जरा भारतीय जनता पार्टी केवल ककटर सायाको केवल याक्ति सायाको केवल अबहाय केवल सगां याक्ति सायाको भारतीय जनता पार्टी किन्तु और नुकजाखा जे देव साधन हनै खरकसा साब जुनाल चेयरमैन टेंटी गामिनि ब तामसाका जे बीजेपी रक जे बीजेपी मिसल खाइ मागै बरक माइग्र खाजि तंगो बन सं मा कासुनाय बन सं मा रुखिनाय बन सं रुखिनाय आंखाय सं ब्लक चेयरमैन मांगला तारमाने न और कोनो जाति दा फानि बागै कक करिखा और कोनो जाति दा फानि बागै हांग्राय करिखा एकमात्र तिब्रामा थां टारगेट तामो सरकारा हाबै लुटि पुटि जानानि चिकन सा ब्लक नि चेयरमैन मानै सिनि ब्लक दा फानि जे हांग्राय फेमनो लुटि पुटि जानानि आमो सिमसि टारगेट अमन बागै ब्रक सारा तिब्रावो हिंसा मुलक सृष्टि खायौ बनि बागै अरन सिजागो जे सरकार फाइनाय थांनाय गाहाम कक तारमाने न एमपी विधानसभा सरकार फाइक्या तिब्रामा थानि गै कप्लायंखा तारमाने बर अर साका संकप्लायं गरो नरक मा खलाया नरक बिजय चमा खाया नरक टंटमा खाया और संसि कप्लायं गो नरक खलायकाय बेजवांनाय अबाकि बर हुमकिरै आदिनो सिनि भारतीय जनता पार्टी जत कार्यकर्ता रनो जे लामाति फाइना रनो बर काका सबै एटाक खलायकिया बियार बदलबाय बुखा बियार बदलबाय खितारका ताबुगो जिबिबो इन्जु रंजाक टंखो 4 जना खरसा बुरा ब्रजहरी जमातिया ताबुबो मकल नुकसुयाको मकल बिनि बटल बियारनि सारा हाबजाक आं मे थांनि नाय फाइक्या बनि बागै जे तिब्रामा थाहनि गसि तंनाय रक जे तिब्रामा थांला देरनि गसि तंनाय रक जे जाति दफा हनि कक साइ तंनाय रक जे जाति दफा चिनादारा नासि कक साइ तंनाय रक बनि अरन सिजागो जे बाई सबना सामानि अरन क्लियर मेसेज मानो तार माने जे केसेन मात खाया जे कबलाय सिमा खाnya हिमा कक बनि बागै बर अम्पिवो बंनि दागि मुंबायनो बर आदिनो अमहाय गनगुल हिंसामलक सृष्टि खलायकिया सिन भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्तानि उपरगो हामला खलायकिया आमो सराय जे बिनि खुगो तेकासे तामसागा आरो जे खुब कासिलावै जाति दफानो नासिगै जे कक साना तंमानि जे एमएलए फोरथुं मिनिस्टार फोरथुं जेसा पार्टीनि फोरथुं सामानि आमो कुबै कक किन्तु जाति दफानो कासिलावै कक साना नांगौ सामानि आबो ठीक न बनि बागै तिब्रा माथानि लिडार सा सिजाका जे जाति दफानो हामजाखौ तंनाय रक जे जाति दफानो बरमलै तंनाय रक जे 11 तारिख न क्लियर अंखा borok sini borok dofano borok rona renglia sin jati dofano hamari na renglia ekmatro gundagiri mafiagiri simisi sisiwo je borok rona rengya sabo norok saimang kana je jati dofano borok rona rengya sabo norok saimang kana Tipramot hani chairman je jaga Tipramot hani chairman gosi tonai bo
je jati dopano hamjakno tongni sanai bini khugo tamperkha raikos kaisia bo sak sak no gosio tirba hasteni angbuba grahani gosinai je jati dopano mo thangnai gosinai কিন্তু তিনি খরকসা জাতি দফানি বাগै চবা খাইनाय नर्थ इस्ट इन्डिजिनास फाइटारनि बागै एवार्ड मानजाक बनो बाहायके रायखस हमजाका आबो काइसे बेलायमाने मानसिजा जाति दफा हानै कक सानाय रंनि लिडारशिपनि बिसिंगो ताइ काइसा जे खरसा बरक Baya bondo paye ni jin buhan puno loing kijang nugoi mai sarben sanai dolok ang sinya sanai dolok ka mo sabo bai sonan khuboni saiman ka sarai je tipramotha bai ke amo tipramotha ang tak sek nanai je puro tipramotha songsa puro dosram bari wo je patul kenya bini timna toi hajar borok tui je tipramotha songsa ni mani patul kenya ati bramat no songsawi asai bedek bupra khayei tori logi naikoloi toroi jaga songsai de pro tini nijin buman sinilia ti bramat ro mai sarben ni sana nangka abo sabo ti bramata mane nijini busla nijini buma bufano gaddar khlaikia beman khlaikia mane buini buskango logi kanjak kijik nugoi mai sarben in sanaka bele las mai sisa nijini kokono sijak tongo bele sarai ko ob hai jati dofana hamjanai rok tini patul kenya no tamni bagai jaga thangkai tam bagai lam ka son nangka tamni bagi patul kenya no buna nangka tamni bagi patul kenya no tongna nangka asa sejali dofan halo tongkai patul kenya ni dofan borok yada patul kenya kini jati dofan ni jati ni borok yada na je tibar mata kanya simina ni jati ni borok jani ni tibar mata kanya simina ni tibarasa bar loko khobja tamano ro ohangkar sisti ahongkar sisti phaima baginyo tini tibra hawmo hai kolongko hingsa rasniti nguk tibra matan bisingtui aw simia tibra hawo tibra mathani phai edisi phaima yagulo tibra tamungya tongka খরচা ni pokiriwo bitir jaka abuthar jaka খরচা nok sogir jaka tini gabor di hayo tani betharka tini loli bazar hayo bori bh kotono osta rekha lati rekha sarai porman tongole tini 11 tariko jijagom piyo kotonang puro aro biji misil phanye rok khoroksa burui 5 mas ni bhogo sarai gena bono baki buna musungkha ti pramothan leader rok bon baki pusam puram pusaka naro asus jadi dopano hamjak tong hongkai asus naro jadi dopano sonman do hongkai naro tini baki asus buri boh kotono bunam sungkha naro lasi ada asus discipline party asus santi sompiti party ingkai baki naro okasno khanyam sungkha naro gaddari ada naro mafia ada naro gundagiri ada tasi nor tam saga sini tipra mathawo sengke bono obahai seng bunan tonan dagiya seng joto bani hamgrai nayo thanjana nayo nor thanjana khangkai tini tam bagi omahai gotona sabun dagi mung bayang jodi ni bubagra dagi angke sab dagi kha nor tipra matha jat tabu lidasi toni borong dagi khana bole man nor bubagra ni kong khnaya bubagra respect ni riya buba grono honar khaya jadi norok honar khaya angkai no buba grono kong no oma hakai no tini
রাজনীতি হিংসা মূলক উতলাঙ্গ নর হনার খাইয়াকে তিনি নর তিনি যদি বুবাগ্রাম হনার খাইতে হংকাই সিজাক দङ নরক যে ত্রিপুরা মঠা পার্টি নর শান্তি সম্প্রীতি নাইয়া নরক অরণ্য সারাই সারাই সিজাক দङ নরক যে ত্রিপুরা মঠা পার্টি নর শান্তি সম্প্রীতি নাইয়া নরক রাজনৈতিক অহংকার নাইও ন জাতি দফা হামগ্রাই নাইয়া নরক দফা 70 নাইও বনি বাগাইনো তিনি যে রেজাল্ট ইমান ইয়াগুলো তিনি বিজেপির পার্ট অফিস হকজাকা তিনি টিয়ারি মাইরেं হাयो গামাকো হাयो নরক भारतीय जनता पार्टी ni नरक सगिरखा पार्ट अफिस बेले लाइसमाइ सिसा साबो खलायामो त्रिपुरा मथा केन्द्र बाइके साका त्रिपुरा मथा सिनी शान्ति सम्प्रीति पार्टी तंकसां पार्टी होननाय ओ भाई राजनीतिक बुजागा नुखा तीन त्रिपुरा मथा फाइमानि आगोल त्रिपुरा हावो हाय राजनीतिक नुखा साराय साराय যদি নরক আসন বুবাগ্রাম হামসা দংকাই নরক বুবাগ্রাम তিনি রেসপেক্ট রখামু অবাই গনুগল খাইগলা কামু তামনা বুবাग्राम रो রেসপেক্ট না রংলিয়া হনার খাইয়া রংলিয়া বুবাগ্राम মানসা মানসা क्या বুলাই তকলাই খলাই আর যদি বুবাগ্राम দফান রেসপেক্ট না রখাঙ্কাই তিন পাটল গেজানো অমাহাইকাই বাসন সাগলা কামু অবাহাইকাই নিজের বুয়া বুফানা সিনিয়াংলা কামু যে ত্রিপুরা মথন সংসার কাবনাय তরি লগै সিনিরি কাবনাय পাটল কিনা তিনি বনো অবাহিকো সারগলা খামু তিনি অবাহিকাই বনো বইনি বুসকাঙ্গ লামকা সগলা খামু তামুকাই শুধু কিরিমানি পাটল কিনা কিরিমানি বাগै বুবাগ্रा प्रदूत गंगमा जागातै साइतगै नायखिया कासुनानि बागै কিন্তু মালিয়া পালকেनो tisanai borok tisi tilang thangka কিন্তু কাসুনার মালিয়া তিনি অম্পি হাই জাগাও নরক বন কাসুনার কোন তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দিল্লি নিয়াগো নরক কাসুনার মালিয়া tisi tilang thangka তিনি ব অম্পি সিটো pasang mai এখনো তিনি sini Narendra Modi hai leadership Amit Shah hai leadership tini parlokennya ni activities na yei parlokennya leadership na sigei bona han khilai tona liya MOS ni power ya pharei tisit lang thangka MOS tamo tau silai yasin borok bo menteri cabinet mai phon tabu kaise bo minister ni bagba nok tak tam kasune kasudi tahu kai sini notice ni si content coordinator borong na sin chomi patar ji sai kenarga padal kenya no corporation chairman slamoi MOS ni power ya pharei tibahani je development kas khai nai hani samani agol khani takta mungka tibahani matan chairman ni বক্তব্য বলছেন উল্টা आगे तम सब मैं कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आएंगे आगे तम सब का मैं कब कहा गवर्नमेंट में नहीं आएंगे मैं तो ये कहा है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए केना जी बिनी स्टेटमेंट तमो घंटाय बिनी स्टेटमेंट चांस दं माने सरकार बाकी फाइमानो टाबुक जे 13 जना एमएलए फाइमानि मुसा डेभलपमेन्ट खालामैया हाइन फादार सीमा दंनाय ओंखाय सरकारनि सुबिदा जानाय सरकारमा फायजेनाय नाहार जायगा दं हाटा यागा साव आं फायानै यागा फायना बागै चाइतंमोन चाइतंसिन दरजा खुला करिके यहाँ पाब्लिक साव कट yang bising kai kenza urti urtong bahake lama mano malia nang palogene kasus mana aja nang palogene kasus mana maya oh hasakana
jesek pana nung khaprom dong ni parlo ganya bagi kasoi nung maya nung hai baro bo je parlo ganya kam khama hai nung bini khnai rung tingsani ya rung ni tingsani jaga sakpon nung khlai maya ko lasi di amon nasin nung lasi di amon nung lasi na rung la lasi sai tong ko parlo ganya jati dophano hamjagya ekdino salja khalaka dupung kai jati dophan bagi khalaka ni khaya ko ya khaya nong ni bagi khaya khanya kya kintu do pharok kubuli dano siniliya do pharok kubui kam khanya no siniliya do pharok kubui kam khanya no kubui choba khanya no logina ringliya ulta tam khaya buni mo sangko paman chena rang siu te kono mungsa ringya boni bagai sini bororok posotor bosor omakai buni yago kologi thiu kubui leader no dumsana ringya kubui leader no phandana ringya kubui leader no dumsana ringya sekolna simi serungo sotona na simi serungo mungsa siya no khana boleh boni bagay no greta tibulan kabul na kya mungsa tahu zara kuno iman kare boleh abro tam saka 10 तारीख को रिजल्ट आएगा 11 तारीख को ग्रेड टिबुलन लेकर आएगी बुको और डायलॉग रो तम काम परे लास्ट फाइट है क्या बुको ताके तमो constitutional solution or constitution solution tamo kai mungsa gari sangja kai kun sana rengya constitution solution चाहिए tamo constitution solution चाहिए mungsa gari bising saw kok thaisa father saw kok thaisa bising kok sama joda father kok sama joda oba kai sin borno emotional blackmail khai dong sin do parok sia tai bisi gari kya sin do parok bukung ti habnani apor kaise bukung ti sokong malai galar baksa kai khas kor samsi thinyai aporo ojora se phai dong takhorok norok jora tongsini sijadi jora tongsini lama kam phaidi hangkaise mothang jaknai yakai bukung ti habai chas kostong nai belai hambai boni bagai no Bharatiya Janata Party jotin bagai ni kam khai tongo सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनी बागै सुपार स्टेट फ्लान्या हानि मुदि वानसुक दंगो नरक फारि जत लगिरिनि मुदि थानि जतन थानसाकाय ग्रेटर इउनिटी जतन पालबासाकाय सिन बरफ दफान बागै जों काम खालायनाय हाइसि वानसुक दि हामबाय